पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान था मुआहिदा और उसके साथ अब तुर्किया इसमें शामिल हुआ है। तुर्किया नेटो का मेंबर भी है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। दीगर ममालिक जो गल्फ के हैं, बहरीन, यूएई, मिलिट्री ट्रेनिंग तो हमने इन सब की है। सऊदी अरब में तो एक जमाने में हमारा ब्रिगेड था काफी पहले, फिर हमारे वहाँ फौजी हैं। ये जो आज आप जिक्र कर रहे हैं डिफेंस, ये जो 74 से बात कर रहा हूँ, एक मफरूजा था कि अमेरिका के अड्डे हिफाजत नहीं कर सका, बल्कि अमेरिका को अपने अड्डे छोड़ने पड़े। इजराइल क्यों खतरा? वो स्टेटस के लिए खतरा है, वो इंटरनेशनल लॉ के लिए खतरा है। वाहिद एक्सटेंशन इस पावर उस इलाके में जो ग्रेटर इजराइल की बात। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो दफाई पैक्ट हुआ है इस हवाले से ये क्या सोचते हैं और क्या ये मुस्लिम ममालिक के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर बताइएगा, पहले पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान था मुआहिदा और उसके साथ अब तुर्किया इसमें शामिल हुआ है। तुर्किया नेटो का मेंबर भी है, तो किस तरह से देख रहे हैं ये मुस्लिम उम्मा में एक इत्तेहाद? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और सऊदी अरब के, बल्कि दीगर ममालिक जो गल्फ के हैं, बहरीन, यूएई, मिलिट्री ट्रेनिंग तो हमने इन सब की है। बिल्कुल सही। कईयों की तो हमने एयरलाइंस चलाई हैं, कईयों के हमने फॉरेन ऑफिस चलाए हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये इन्होंने बड़ी तरक्की की और हमने उतनी तरक्की नहीं की, वो एक और मसला है। लेकिन मुझे तो पता है डिफेंस फोर्सेस में तो हमारा बहुत बड़ा रोल है हमारा इनके ट्रेनिंग में। और सऊदी अरब में तो एक ज़माने में हमारा ब्रिगेड था काफ़ी पहले, अब फिर हमारे वहाँ फौजी हैं। तो पूछने की ज़रूरत ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। हुआ यह है कि 1974 में सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किसिंगर ने मुआहिदा किया था सऊदी अरब के साथ कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और आप पेट्रो डॉलर जैसे आगाज हुई, आप तेल की कीमत पेट्रोल में डॉलर में लगाएंगे। इससे सारी दुनिया में डॉलर राज हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हर मुल्क को तेल का खरीदने की जरूरत थी, वो डॉलर करता था। तो ये तो 1976 से शुरू हुआ। फिर उनके बाद जो रियासतें और आज़ाद हुई, साथ हो रही थी उस ज़माने में, साथ साथ खलीजी रियासतें कई जो बरतानवी तसल्लुत में थी, वो ओरिजिनली तो उनको इंडिया से ही एडमिनिस्टर किया जाता था, लंदन से नहीं जी। इनको बड़े सगीर से ही कंट्रोल किया जाता था, लंदन में कोई इनका नहीं था। और इसीलिए जब ये रियासतें आज़ाद हुई तो इनका ज़्यादा ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया के साथ था। तो उसमें बहुत रोल था हमारी वर्कर्स का, हमारी फॉरेन ऑफिस का, हमारी डिफेंस सर्विसेज का। आज किसी को याद हो या ना याद हो, तो फिर ये जो आज आप जिक्र कर रहे हैं डिफेंस, ये जो 74 से बात कर रहा हूँ आपको, एक मफरूजा था कि अमेरिका के अड्डे होंगे तो इट विल कीप एवरीबॉडी इन चेक। और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, अमेरिका हथियार बेचेगा इन तेल से मालामाल रियासतों को, खलीजी रियासतों को, साथ पेट्रो डॉलर कमाएगा, साथ इतना ज़्यादा खर्च कर रहा था कि पाकिस्तान को 50 दफ़ा IMF में जाना पड़ता। अगर अमेरिका की तरह हमारी जो इकोनॉमी होती है, हम अगर डॉलर छाप सकते हैं। फर्क पाकिस्तान में इनका ये है कि हम भी IMF में जाते हैं लेकिन कोई इसलिए जरूरत नहीं कि डॉलर खुद छाप रहे हैं। वो इसलिए इनको जो एडवांटेज है 74 से अब समझ आ गई। और जो हुई है ये तो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा था ईरान को, ईरान के मिसाइल्स को, जहां भी अड्डे थे, बजाय ये कि वो उन रियासतों को बचाते हैं। जो इंटरसेप्शन हुई है वो भी बहुत हद तक, चाहे जॉर्डन या यूएई, वो हो रही थी जो इजराइल मिसाइल जा रहे थे ईरान, इनकी अपनी को खास अमेरिका ने हिफाजत नहीं कर सका, बल्कि अमेरिका को अपने अड्डे छोड़ने पड़े। कतर में इतना बड़ा उनका बेस था, वहां से जॉर्डन भेजे और जॉर्डन से निकल के कई इजराइल चले गए
بھائی اگر آپ اپنے اڈوں کو نہیں سیو کر سکتے تو آپ ان ریاستوں کا سیو کریں گے. جی تو نیڈ اس لیے آئی کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی طاقت اسرائیل کے لیے استعمال ہوتی تھی. سب سے خطرہ بڑا اسرائیل تھا. اسرائیل کیوں خطرہ ہے؟ وہ اسٹیٹس کے لیے خطرہ ہے, وہ انٹرنیشنل لا کے لیے خطرہ ہے. انٹرنیشنل لا کا اس لیے خطرہ ہے کہ واحد ایکسپینشنسٹ پاور ہے اس علاقے میں جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتی ہے. گریٹر اسرائیل میں تو سعودی عرب کے بھی حصے آ جاتے ہیں, شام بھی آ جاتا ہے, عراق کے حصے بھی آ جاتے ہیں, اردن کے حصے بھی آ جاتے ہیں. یعنی انہوں نے اتنا اپنا پھیلایا تھا جال گریٹر اسرائیل کا. تو نیچرلی اگر امریکہ کی فوجیں تھیں بھی اور کبھی جنگ ہو جاتی جیسے ہوئی 1973 میں مصر کی جنگ ہوئی ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ, اور مصر کا ہاتھ بھاری تھا پریزیڈنٹ انوار السادات کے دور میں. تو سر ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو لیکن کیا ہوا پھر سر امریکہ نے مدد کر دی, ایئر کوریڈور بنا دیا, فورس کر دیا ایجپٹ کو کیمپ ڈیوڈ. تو یہ کلیئر تھی پہلے سے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی امریکہ مدد نہیں کرے گا, اور اس میں کلیئر ہو گیا کہ امریکہ چاہے بھی تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس کا نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی جو ان کا دفاع کرے ممکنہ طور پر اسرائیلی ایکسپینشنزم کے لیے. تو وہ تو پاکستان کے علاوہ کوئی پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا اسرائیل کو. تو ترکی جی کی سیکنڈ اسٹرانگسٹ نیٹو آرمی ہے, نیٹو کی دوسری بڑی فوج ہے, وہ دولت سے مالا مال ہے. سعودی عرب تیل کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, سافٹ پاور اپنی بنا رہے ہیں, اور ان کا جو کران پرنس کا ویژن ہے 2030 کا وہ سارے اس پہ بیس ہے کہ اس علاقے میں امن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, ٹورزم ہو, ایویشن ہو, ہاسپٹیلٹی ہو. یہ ان کا ایم ہے. اس سب کو اتنا بڑا دھکا لگا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے, کیونکہ ان کا سارا جو ماڈل لیٹس سے دبئی ماڈل کیا ہے, امن. بالکل پاکستان کیوں مار کھا رہا ہے گھڑی گھڑی, ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے, ہمارے یہاں امن نہیں ہے, اس سے ہمارا انویسٹر خود باہر چلا جاتا ہے. یہ جو اب ہمیں کامیابی ہوئی ہے اس کے تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا پاکستان کے انویسٹرز کو انشاءاللہ ان ڈیو کورس. تو لیکن کمنگ ٹو دس, کیوں نیڈ یہ کہ لوکل سیکورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے. اصل کام پاکستانی کامیابی تب ہوگی, شاید آہستہ آہستہ ہو, لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو یہ رول ادا کر سکتا ہے کہ جو آرکیٹیکچر بن رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی ایران بھی آ جائے. افٹر ہرموز جو ہے ایک طرف سعودی عرب ہے, باقی خلیجی ریاستیں, ایک طرف ایران, اور جھگڑا تو ان کا ہے. بالکل صحیح. اس کو ہی ختم کرا دیں تو ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں. تو وہ بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی اگر یہ ہو جائے کہ ہم, لیکن ابھی it's too early. ابھی پہلا تو ہمارا ہدف ہے کہ ہم ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو ایم او یو ہم نے اسلام آباد ایم او یو اس پہ عمل درآمد کروائے, وہ ہمارا پہلا ہے. لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے